سلام كبراتن كبرانن تخاتلتي فروز نيوز نتورك نزعلت سحرنا يمقوان او زيناتات قريبنا لنا لايك شير سبسكرايب كتقبرن عدمكو زينا زقرب لكم قرمي فروزي جيتاتشو ردا مس مينستر وزا قدات فيدرال جيديون امباسادر حقرات علم مبرهيبو اي تجيتاتشو بحوحات سمر حيلي توقات سراوي تقراي ابقون نغيرو اب تقراي منقست بمفراس وعلي بريتوريا في كبل نتي فيدرال منقست كساب زخت الزبوز نبرم خني تجيفو تبريزيدنت حزب تግራይ ሰላም ይዝደሊ ይኹን እምበር በሰራዊት ዝድገፍ ገበንኛ ጉጅለ ህወሓት ተመዛበልቲ ናብ ቦታኦም ንኸይምለሱን ሰራዊት ትግራይ በተስተተሓዘሉ ትልሚ ከይሐውን ኮነይሉ በመዕንቀፍ ወዕል ፕሪቶሪያን ናፍረሰ ዝመፀን የፍረስተሉን ኃይል ኢሉ ንሃገራት ዓለም ከሲሱ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ፌደራል ጌዲዮን ቦገኑ መንግስት ፌደራል ወዕል ፕሪቶሪያ በአግባቡ ንምፍጻም ዝከኣለ ሁሉ እናሰርሐ ዝመፀ ኮይኑ ዛጊድ በተስተተሓዘሉ تلمن خيف السمجن حوحت انقفات مخانو حبيرو بتوسعي ايتجيتاتشو تتمالي ابشرات اديس هبو مجلسي قداماي مينستر ابي كدغف كلهو دس سايبلو من بموال تي قداماي مينستر يدغفو منبارو حبيرو وجل حوحت نعانا خديعو نا ابي يسرح زلو باندا اي بموال كخصو مصنحو زذكريو زخمزي لو خلو جنرال تادس ورده تمالي دحر ساعات نا اديس ابا جيشو نسناي قدم حزو فيلد مارشال جنرال برهانو جلا خمز زتي تفليتو زتأتم جنرالات اب اوانا بوليتيكا تግራይ زتأمت مخانون دي دي ار حويسو لعلوت مراحتي سراويت تግራይ مس حوحت مخان زسرحو زلو تግባራቱን زحوسيو اي تجيتاچو ردا ني جنرال تادس ورده አባል ሰራዊትን ببرك مكتل بريزيدنت ني بيرو ጸጥታ ዝመርሕ አካል መንግስት ኮይኑ ከሎ ቀወንበሩ ኣብ ምስትኽኻል ዝተጸመደንበር ንጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ካብ ምንቃፍ ወፃኢ ዝሓገዞ ይብሉን ክብል ዝኸሰሶ ምዃኑ ይዝከር እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ጀነራል ታደሰ ወረደ ሓዱሽ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ኮይኑ ብቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ከም ዝተመዘዘ ይንገራሎ እዚ ሓበሬታ ገና ዘይተረጋገፀ ኮይኑ ህወሓት ጌታቸው ተላዒሉ ጀነራል ታደሰ ወረደ ፕሬዚደንት ሆነሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ሓቲቱ መንባሩ ግን ዝዝከር እዩ ተዛማዲ ዜና ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ድሕሪ ሓደ ቅነ ናብ መቐለ ክምለስ የመዋሎም ዝዝከር ኮይኑ ዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ናብ መቐለ ከይትምለስ ኢሉ ከም ዝኣዘዞ ግን ይንገራሎ ህወሓት ነቲ ብጌታቸው ረዳ ዝቀረበላ ክሲ ተራወረ ምዃኑ ብምክትል ቦምበር ተውድብ አይታ አማኑኤል አሰፋ ቢላ መልስ ሂባ አይታ አማኑኤል አሰፋ ንጌታቸው ረዳ ነበር ፕሬዚደንት ቅብል ዝገለጾ እንትኸውን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ርክብ አይብልናኒ በተወሳኺ አይታ አማኑኤል تنبر بريزيدنت ابلع لعلوت امرار حسراويت تግራይ زوسدو سغمتي كاب سلطان وصايو زبل خوينو حوحت مس فيدرال منግስት زلو وركب كم زقصلن ناب አዲስ አበባ ስልጣን ክንልምን ዘይኮነስ مس فيدرال መንግስት ተዛቲና ሓዱሽ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ መምሕዳር ንምምራጽ ይኽብል ሓቢሩ እዚ ከምዚ ለኸሎ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ፌደራል አይተ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ حوحት ውዕል ፕሪቶሪያን ከይፍጸም እንቅፋት ምዃኑ ንማሕበረሰብ ዓለም እንትኸስስ ሚኒስትር መስኖን ቆላታትን ፌደራል ዶክተር አብርሃም በላይ ድማ ወሓት አደብ እንተ ዘይገሩ ጽጋቡ ዘተንፍስ አቅምለና ክብል መጠንቀቅታ መሃቡ ዝዝከሪዩ ኤርትራ ነቲ ኣብ ትግራይ አንጸላልዩ ዘለዎ ጥርን ዘባው ኩነታትን አመልኪታ መግለጽ ሂባ እቲ መግለጺ ኤርትራ መትከል አህጉራዊ ዝመሰረቱ ሰላምን ብልጽግናን ዞባና ኣብ ምርግጋዝ ከምትሰርሕ ዝሓበረ ኮይኑ ነቲ ኣብ እዋን ጽንተት ኩናት ሰራዊት ኤርትራ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተላፊኑ ዝፈጸሙ እንስሳው ባህረን ግፍዕን ጸለመ ክብል ክሂዱ እቲ መግለጺ ብሚኒስትር ዜና አይተ የማነ ገብረ መስቀል አቢል ዝተውሃበ ኮይኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ወደብ ዓሰብ አተሓሒዙ ዝህቦ ዘሎ ኩናት ዝጽውዕ መድረታት ክኹነን ኣለዎ ዝበለ ኮይኑ ውዕል ፕሪቶሪያ ዘፍርስ ተጻብኦታት ከምዘይ ተካይድን ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ናይ ትግራይ ቦታታት ኣሎ ተባሂሉ ዝውዛዕ ሓበሬታታት ኮነ ተባሂሉ ሁከትን ወጥርን ንምፍታር ዝዓለመ ናይ ሕሰት ፕሮፓጋንዳ እዩ ኢልዎ ሎም ዝበልናዮም ዜናታት ነቲ ክትከታተልዎ ዝጸናሕኹም ይመስል ንምክትታልኩም ንእድ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ክትገብሩ ድማ እላቦ